सारसागुन टीवी नेलेक कान आजोमेक कान सानाम कोगे सगुन दारामिक बारे हजोय बुना इंगे संस्कृति हासदा सानाम कोगे बो नापाय बारे किया जानि खान आ नापाय बारे गेबन ताहि कोमा तिहिङा खबर को दो होयो काना पश्चिम मेदिनीपुर जिला सालबनी ब्लॉक रेना जय जोहार मेला हुई सतिना पारबेन इंग्रेजी माहित 12 फेब्रुआरी 2012 हिलोग खन पश्चिम बांगला सरकारा आदिवासी उत्नयन विभाग पाहटा खन 5 फेब्रुआरी 2012 हिलोग धाबी पश्चिम मेदिनीपुर जिला सालबनी ब्लॉक रेना जय जोहार मेला हुई सेतेना सालबनी रेना सालबनी हाई स्कूल रे जय जोहार मेला साही जुही रे दको ताहेकाना सालबनी पंचायत समिति 12 फेब्रुआरी 2012 हिलोग दो ताहेकाना जय जोहार मेला रेना उठाव आखड़ा इन हिलोग हो बांगमा हेपराव एने सेरेन दो होयकाना जय जोहार मेला रेन कमिया कुमुट को मोचा खन गे ओना दो बाडायना जय जोहार मेला रे बाहा भुआंग परब साड़पा दुड़ुब काते जितेराक हेपराव लेकान हेपराव को ताहेकाना मुचाद हेलो 5 फेब्रुआरी 2012 हिलो दो परब रेना मुचाद माहा आर सिरपा चापा लाखड़ा ताहेकाना इन हिलो सिरपा चापा लाखड़ा रे सेटेरे ताहेकाना मेदिनीपुर विधानसभा रेनी विधायिका जून मालिया सालबनी ब्लॉक रेना जय जोहार मेला रे सारसागुन टीवी रेना कैमरा सेटेल लेना जय जोहार मेला रे सारसागुन टीवी रेना कैमरा रे परब रेना ओका लेकान झलक आर चलन चितर साब नाम आकाना ओनागे नेल गो आंजम गो लेगेबोन राशि atau hisap teh apa atu dicet kopi ini sering tabuna राशि atau ini mana sering boleh ada alat sana mak gele ini dia gitu nih kali itu borok sarpa ini jaga boleh ya musim orang belakang dia apa yang kami punya orang orang semua tapi dia orang milik semua kita apa ya ini jadi itu sama apa atau silpi hota pe nyamna sama auri le nyama silpi hota aure koi aja maja haju sana katla paisa kamabe kana kichu jaygar to kem kale ya kichu jaygar to bangla nyamka ama itum da cer yang itu to jamuna hasda ama itum apa atu itum cer boiler স্যার বলছি যে আপনাদের এখানে অনেক শিল্পী এসেছেন কারণটা কি এখানে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের একটা মেলা হচ্ছে এবছর যেটা নতুন উদ্যোগ এটা হচ্ছে জয় জোহার মেলা এই জয় জোহার মেলা মূলত এলাকার যে আদিবাসী সমাজ তাদের যে জনজীবন তাদের যে কালচার যে কৃষ্টি রয়েছে তাদের সার্বিক উন্নতির জন্যই পশ্চিমবঙ্গ সরকার এটা প্রয়াস মূলত আদিবাসী সমাজের জীবন জীবিকা এবং তাদের যে কালচার সেটাকে তুলে ধরার একটা উদ্দেশ্য এই মেলাটির নাম হচ্ছে জয় জোহার মেলা জয় জোহার মানের কথাটা কি জয় জোহার জয় জোহার মেলা জয় জোহার অর্থে ঈশ্বর পরমাত্মা আর কি মানে যার
জয় গান মানে সার্বিক এদের যে সার্বিক কল্যাণ, এটা একটা মূল থিম আর কি। আচ্ছা, এটা কি প্রতি বছর হবে না এই বছরই? দেখুন, এটা সরকারি তো আগে যেটা হতো বিশ্ব আদিবাসী মেলা হতো, হ্যাঁ, সেটারই হয়তো নতুন নামকরণ হতে পারে, এটাই বছরের সংস্করণ হয়েছে জয় জওহার মেলা। হ্যাঁ, আর আমরা এটা 3 দিন ধরে হচ্ছে, 2 থেকে 4 মানে গতকাল শুরু হয়েছে, উদ্বোধন হয়েছে। হ্যাঁ, আজ উদ্বোধনের সঙ্গে সঙ্গে কম্পিটিশন হয়েছে, বাহা এবং ভুয়াংয়ের কম্পিটিশনটা হয়েছে। হ্যাঁ, আজকে মূলত আছে সারপা এবং হচ্ছে গিয়ে পরব নাচের কম্পিটিশন আছে। কালকে পুরস্কার বিতরণী সভা আছে এবং মাঝখানে ফুটবল খেলা হচ্ছে এবং ছোট বাচ্চাদের জন্য ড্রয়িং কম্পিটিশন আছে। আচ্ছা স্যার, গতকাল তো আপনাদের অনুষ্ঠান সূচিতে ছিল উদ্বোধনের কথা ছিল, কিন্তু প্রতিযোগিতার কথা ছিল না। এটা একটু টাইমলি, যেহেতু শর্ট টাইমে নোটিশে করা হয়েছিল, টাইমলি একটু চেঞ্জ হয়েছিল পরে আর কি মিটিংয়ে। যদি আজকে যদি বাহার দল আসে আমরা নিয়ে নেবো, নিয়ে দেবেন? আমরা সেরকম ইনস্ট্রাকশন দেওয়া আছে, সেরকম জাজও আমাদের রেডি রয়েছে। আচ্ছা, আজকে আমাদের যেহেতু আবার পাবলিশ হয়ে গেছিল যে বাহা ভংটাও আজকে হবে, হ্যাঁ। সে কারণে যারা যদি আসে কেউ ফিরে যাবে না, জাজ আমাদের রেডি আছে, কম্পিটিশন হয়ে যাবে। আচ্ছা, আরেকটা জিনিস দেখলাম, একটু দৃষ্টিকটু মনে হলো যে আদিবাসী নাচের মহিলা শিল্পীরা এসছেন, বাইরে সাজগোজ করছে, ওদের জন্য একটু গ্রিন রুমের। না, আমাদের স্কুলের রুম খোলা রয়েছে। আচ্ছা। আপনারা হয়তো না জেনেই চলে গেছেন, হয়তো রুম খোলা আছে এবং বাথরুম করা রয়েছে। ওদের ড্রেস রুমের জন্য আমাদের সঙ্গে যোগাযোগ করলে আমাদের লোক ছিল বলে দিত। না জেনে হয়তো গেছে, সেটা হয়তো মিস্টেক হয়েছে। 10টা থেকে এখানে শিল্পীরা উপস্থিত হয়েছেন, কিন্তু আপনারা কেউ এখানে উপস্থিত ছিলেন না, এই ব্যাপারটা এটা বলুন। বলছি। এখন এইটা তো আমাদের ফিক্সড হয়েছিল শ্রাবণী হাই স্কুল, হ্যাঁ, এবং ডিআই সাহেব বা শিক্ষা দপ্তরের নির্দেশনা যে আজকে কিন্তু স্কুল খোলা, হ্যাঁ, যেহেতু আজকে স্কুল খুলছে অনেকদিন পর, হ্যাঁ, অনেক বাচ্চারা বা গার্ডিয়ান চাইছে স্কুল খুলতে, হ্যাঁ। সেহেতু আমরা চাইলাম কি যে বা আমাদের সিদ্ধান্তটা হলো যে স্কুলটাও যাতে খোলে এবং একটা ক্লাস হয়, যার জন্য আমরা আমাদের শিল্পীরাকে বলি যে বাইরে থাকো, এদের একটা ক্লাস হয়ে যাক। ডিআই সাহেব এসেছিলেন, দেখে গেলেন, একটা ক্লাস হলো, স্কুলটাও হলো, আমরা এখানে শুরু করছি। আচ্ছা স্যার, এই যে শিল্পীরা মানে যাওয়া আসা করছে, মানে যাতায়াত খরচ কি আপনারা দিচ্ছেন? দেখুন, এটা এত দল আসে তো একটা মিনিমাম খরচা দেওয়া হচ্ছে। আচ্ছা, মিনিমামটা খরচা দেওয়া হচ্ছে। কালকেও যারা এসেছিল ভুয়াংদা তাদেরকে দেওয়া হয়েছে, এবং আজকেও যতগুলো দল আসবে প্রত্যেকের এন্ডেই একটা মিনিমাম একটা অ্যামাউন্ট যাতে দেওয়া হয় তার ব্যবস্থা করা হয়েছে। খাওয়া দাওয়ার ব্যবস্থা রয়েছে? খাওয়া দাওয়ার ব্যবস্থা রয়েছে। স্যার, আপনার নাম? আমার নাম কান্ত চালক, আপনি কোন? শালবনী ব্লক স্টাফ, এবং মূলত আমি কালচার বিভাগটা দেখি। আচ্ছা, আর ঠিক আছে। पेड़ादी आपे तो चेक एनेज पे आगू तबना? सरपा एने सालपा एनेज। अच्छा, आपे नोड़े के पे एनेज ना से आरो जहां करे पे एनेज तहे? एने एकदाले जंगल महल से पे एनेज ला पे? ओंडे तो जहां प्राइज पे जाम सिरपो पे जामला से बांग? बांग बांग के अच्छा, मिट्टी कथा आपे ठिक नो कुकली बुझो कना जे सालपा तो मटे आपा मटे ओका समय बने जा? अब तो हां सोराय सम सोहराय समय नो जे नियो समय आपे सालपा पे एनेज आ से सालपा को एनेज पे हेपराव रे नोवा इदि कते आपे चेलका पे मने दा? ताले तो ठीक दो बाले मने दा हां, ताले नियो तो ताले माने चेर एनेज सेरेंज हेपराव दो हलकन भाई को निया समय हां नो मा फागुन बंगा माग पे चाबा कना फागुन मास ताले कर की बाहा हां बाहा परो अच्छा इनको बाहा परब दो हलकन ठीक जे होई को ठीक जे होय पेड़ा दे आमा नितुन न चेत सूर्यमणि सरे ओका खoj पे कना पे दो ना सारस बेदिया सारस में दिए नो नो सालबनी ब्लॉक kan गया हां सर अच्छा नो जे नो पे एनेज सेने पे सेले दो kan चेत का पे बुझ दा पे सेले दो कानाले तो माने बुझ तो भागे वाले बुझ दा शुद्ध ओड़ा दूर बगी तो कते ले हेज अकान हां हाने सेता रे ले हेज अकान हां आदो कि सारा दिन होए हेना ले 10टा रको टाइम काले एखोनो चे हां आटा सटा बन हां 10 टा को टाइम बता आपे तो जोमा पे चेत ओना के तो जमा तो बोले कुरबा को ये कालू माने जमा रे ना तो बाको दु आले कना जे अच्छा नो जे पे एनेज सेने दो आपे तो शिल्पी भाता मिट्टी पश्चिम बांग्ला सरकार पाड़ा को आपे ना भाता पे जाने सम बाता बाको हम काले बाको में पे जे भाता ले मापिया बाको ले चा आले बुगिते दमे गेले सेन लेना अच्छा हाजू सना से खरज तो पे जाम दा सब के हवाले nya आपे जाम दा आर मिट पेड़ा दे सेटर कोन बन कुलिया पेड़ा दे आमा इतुम दो चेत इया नो दर निके कने अच्छा नितुम दा टुनी टुडू नो जे सालपा पे एनेज दो नो मटे सोहरा समय अब मन नेजा नियो समय आपे नो हेपरा पे सेन आपे चेल का पे बुझदा आले नो भाई गेले पुइदा आदो कटी गड़ो सपोर्ट बाले ᱧᱟᱢ दा चेक गलो सपोर्ट माने हिजु से नो आले को खर्चा जतो ताले नो जे हुयु कन सरकार पाड़ा को आबले तो उन माने लाख लाख टाका खर्च ताले आपे गलो सपोर्ट मन तो बापे ᱧᱟᱢ दा बापे ᱧᱟᱢ दा बापे ᱧᱟᱢ दा शिल्पी भाता को मानो पे ᱧᱟᱢ अडी बार गेले शिल्पी भाता लगी ते अडी गेले अच्छा सुदु आपे तो हेपराव लगी पे एनेज सेनिया से आतु दिसम नो का एनेज सेनिया पे हैं आतो दिसम रहो आतु दिसम रो चेक को पे एनेज
ᱟᱛᱳ ᱫᱤᱥᱚᱢ ᱯᱚᱨᱚᱵᱽ ᱵᱚᱞᱮ ᱮᱱᱮᱡ ᱜᱮᱭᱟ ᱥᱟᱲᱯᱟ ᱞᱮ ᱮᱱᱮᱡ ᱟᱨ ᱫᱚᱝ ᱞᱟᱜᱽᱲᱮ ᱠᱚᱫᱚ ᱫᱚᱝ ᱞᱟᱜᱽᱲᱮ ᱦᱚᱸᱞᱮ ᱮᱱᱮᱡ ᱟᱨ ᱵᱟᱦᱟ ᱥᱚᱦᱨᱟᱭ ᱱᱚᱣᱟ ᱠᱚ ᱵᱟᱦᱟ ᱥᱚᱦᱨᱟᱭ ᱟᱪᱪᱷᱟ ᱟᱯᱮ ᱱᱚᱣᱟ ᱥᱟᱲᱯᱟ ᱫᱚ ᱛᱤᱱᱟᱹᱜ ᱫᱚᱞ ᱢᱮᱱᱟᱜ ᱯᱮᱭᱟ ᱛᱤᱱ ᱜᱚᱴᱟᱝ ᱦᱚᱲ ᱢᱮᱱᱟᱜ ᱯᱮᱭᱟ ᱟᱞᱮ ᱨᱮᱫᱚ 30 ᱡᱚᱱ ᱟᱪᱪᱷᱟ ᱟᱞᱮ ᱨᱮᱫᱚ 30 ᱡᱚᱱ ᱱᱚᱜᱼᱚᱭ ᱱᱚᱝᱠᱟ ᱵᱚᱱ ᱧᱮᱞ ᱠᱮᱫᱟ ᱱᱚᱜᱼᱚᱭ ᱥᱟᱞᱵᱚᱱᱤ ᱦᱟই ᱥᱠᱩᱞ ᱛᱮᱦᱮᱧ জয় জোহার মেলা ᱦᱩᱭᱩᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱱᱚᱰᱮ ᱱᱩᱠᱩ ᱱᱚᱰᱮ জঙ্গল মহল উৎসব বন ᱧᱮᱞ ᱮᱫᱟ জঙ্গল মহল উৎসবে নুকু এনেজ ᱢᱟᱹᱭ ᱫᱟᱹᱭ ᱠᱚ ᱥᱮᱴᱮᱨ ᱟᱠᱟᱱᱟ ᱠᱚ ᱱᱩᱠᱩ ᱦᱚᱸᱠᱚ ᱮᱱᱮᱡ ᱟᱠᱚ ᱱᱩᱠᱩ ᱱᱚᱜᱼᱚᱭ ᱡᱮ ᱱᱩᱱ ᱢᱟᱨᱟᱝ ᱥᱠᱩᱞ ᱠᱮᱢᱯᱟᱥ ᱢᱮᱱᱟᱜ ᱵᱚᱱ ᱧᱮᱞᱟ ᱥᱠᱩᱞ ᱦᱚᱸ ᱢᱮᱱᱟᱜᱼᱟ ᱱᱩᱠᱩ ᱛᱚ ᱵᱟᱦᱨᱮ ᱠᱚᱨᱮ ᱠᱚ ᱢᱮᱠᱟᱯᱚᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱠᱚ ᱦᱮᱸ ᱱᱩᱠᱩ ᱵᱟᱦᱨᱮ ᱠᱚ ᱢᱮᱠᱟᱯᱚᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱱᱩᱠᱩ ᱵᱚᱱ ᱧᱮᱞ ᱫᱟᱲᱮ ᱠᱚ ᱠᱟᱱ ᱜᱮᱭᱟ ᱱᱩᱠᱩ ᱵᱚᱱ ᱧᱮᱞ ᱫᱟᱲᱮ ᱠᱚ ᱠᱟᱱ ᱜᱮᱭᱟ ᱱᱩᱠᱩ ᱵᱟᱦᱨᱮ ᱠᱚ ᱢᱮᱠᱟᱯᱚᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱟᱫᱚ ᱱᱩᱠᱩ ᱥᱟᱞᱟᱜ ᱠᱟᱹᱴᱤᱡ ᱵᱚᱱ ᱜᱚᱞᱢᱟᱨᱟᱣ ᱞᱮᱜᱮ ᱱᱩᱠᱩ ᱪᱮᱫ ᱠᱚ ᱢᱮᱱ ᱮᱫᱟ ᱦᱮᱸ ᱱᱚᱰᱮ ᱢᱤᱫ ᱯᱮᱲᱟ ᱫᱟᱹᱭ ᱵᱚᱱ ᱧᱮᱞ ᱠᱟᱫᱮ ᱧᱟᱢ ᱠᱟᱫᱮᱭᱟ ᱟᱪᱪᱷᱟ ᱯᱮᱲᱟ ᱫᱟᱹᱭ ᱟᱯᱮ ᱚᱠᱟ ᱠᱷᱚᱡ ᱯᱮ ᱦᱮᱡ ᱠᱟᱱᱟ ᱯᱟᱛᱷᱚᱨ ᱫᱚ ᱯᱟᱛᱷᱚᱨ ᱫᱚ ᱟᱯᱮ ᱪᱮᱫ ᱮᱱᱮᱡ ᱯᱮ ᱤᱭᱟᱹ ᱥᱟᱲᱯᱟ ᱮᱱᱮᱡ ᱥᱟᱲᱯᱟ ᱮᱱᱮᱡ ᱟᱪᱪᱷᱟ ᱟᱯᱮ ᱴᱷᱮᱡ ᱢᱤᱫᱴᱟᱝ ᱠᱩᱠᱞᱤᱭᱟ ᱞᱮᱭᱟ ᱱᱚᱜᱼᱚᱭ ᱡᱮ ᱵᱟᱦᱨᱮ ᱠᱚᱨᱮ ᱯᱮ ᱢᱮᱠᱟᱯᱚᱜ ᱠᱟᱱ ᱫᱚ ᱦᱮᱸ ᱱᱩᱱᱟᱹᱜ ᱥᱠᱩᱞ ᱚᱲᱟᱜ ᱛᱟᱦᱮᱱ ᱛᱩᱞᱩᱡ ᱵᱟᱦᱨᱮ ᱯᱮ ᱢᱮᱠᱟᱯ ᱟᱯᱮᱭᱟᱜ ki ᱡᱟᱦᱟᱱᱟᱜ ᱟᱱᱟᱴ ᱮᱴᱠᱮᱴᱚᱬᱮ ᱵᱟᱝ ᱦᱩᱭᱩᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱦᱳᱭ ᱫᱚ ᱦᱩᱭᱩᱜ ᱠᱟᱱ ᱜᱮᱭᱟ ᱟᱫᱚ ᱚᱱᱟ ᱞᱟᱹᱜᱤᱫ ᱛᱮᱫᱚ ᱠᱳᱱᱳ ᱟᱞᱮ ᱞᱟᱹᱜᱤᱫ ᱵᱮᱵᱚᱥᱛᱷᱟ ᱜᱮ ᱵᱟᱹᱱᱩᱜᱼᱟ ᱟᱫᱚ ᱚᱱᱟ ᱫᱚ ᱚᱠᱚᱭ ᱞᱮ ᱢᱮᱛᱟᱭᱟ ᱡᱮ ᱟᱞᱮ ᱞᱟᱹᱜᱤᱫ ᱢᱟᱱᱮ ᱠᱩᱲᱤ ᱦᱚᱯᱚᱱᱟᱜ ᱥᱟᱡᱽᱜᱚᱡᱽ ᱛᱚ ᱯᱷᱟᱸᱠᱟ ᱨᱮᱫᱚ ᱵᱟᱝ ᱜᱟᱱᱚᱜ ᱜᱮᱭᱟ ᱜᱨᱤᱱ ᱨᱩᱢ ᱠᱷᱟᱱ ᱫᱚ ᱟᱹᱰᱤ ᱱᱟᱯᱟᱭ ᱠᱚᱜ ᱜᱮᱭᱟ ᱟᱫᱚ ᱚᱱᱟᱜᱮ ᱟᱞᱮᱭᱟᱜ ᱫᱚ ᱠᱚᱥᱴᱚ ᱛᱟᱞᱮ ᱡᱮ ᱯᱷᱟᱸᱠᱟ ᱠᱚᱨᱮ ᱱᱚᱝᱠᱟ ᱢᱮᱠᱟᱯ ᱦᱩᱭᱩᱜ ᱠᱟᱱ ᱛᱟᱞᱮᱭᱟ ᱱᱚᱝᱠᱟ ᱡᱟᱦᱟᱸᱭ ᱵᱟᱯᱮ ᱢᱮᱱ ᱠᱟᱜ ᱠᱚᱣᱟ ᱵᱟᱝ ᱞᱟᱹᱭ ᱫᱚ ᱚᱠᱚᱭ ᱦᱚᱸ ᱵᱟᱝᱞᱮ ᱞᱟᱹᱭ ᱠᱟᱜ ᱠᱚᱣᱟ ᱮᱠᱷᱚᱱ ᱚᱵᱫᱤ ᱛᱚ ᱞᱟᱹᱭ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱤᱪᱪᱷᱟᱹ ᱫᱚ ᱦᱮᱱᱟᱜ ᱜᱮᱭᱟ ᱟᱫᱚ ᱚᱱᱠᱟ ᱵᱟᱝᱞᱮ ᱵᱩᱡᱷᱟᱹᱣ ᱫᱟᱲᱮᱭᱟᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱡᱮ ᱚᱠᱚᱭ ᱞᱮ ᱢᱮᱛᱟᱭᱟ ᱱᱚᱜᱼᱚᱭ ᱡᱮ 10টা ᱠᱷᱚᱡ ᱮᱦᱚᱵᱚᱜ ᱠᱟᱛᱷᱟ ᱱᱤᱛᱚᱜ ᱯᱨᱟᱭ ᱵᱟ ᱞᱟᱹᱭ ᱞᱮᱠᱷᱟन 12টা ᱵᱟᱡᱟᱣᱮᱱ ᱜᱮᱭᱟ ᱦᱮᱸ ᱱᱤᱛ ᱫᱷᱟᱹᱨᱤᱡ ᱡᱟᱦᱟᱸᱭ ᱠᱚᱨᱢᱚᱠᱚᱨᱛᱟ ᱠᱚ ᱥᱮ ᱠᱟᱹᱢᱤᱭᱟᱹ ᱦᱚᱲ ᱠᱚ ᱵᱟᱠᱚ ᱦᱮᱡ ᱠᱟᱱᱟ ᱟᱯᱮ ᱪᱮᱫ ᱞᱮᱠᱟ ᱯᱮ ᱢᱚᱱᱮᱭᱮᱫᱟ ᱢᱚᱱᱮ ᱫᱚᱞᱮ ᱢᱚᱱᱮᱭᱮᱫ ᱜᱮᱭᱟ ᱡᱮ ᱴᱟᱭᱤᱢ ᱫᱚ ᱴᱟᱭᱤᱢ ᱠᱟᱜ ᱞᱮᱭᱟ ᱠᱚ 10টা ᱨᱮ ᱟᱫᱚ ᱩᱠᱩ ᱛᱚ ᱮᱠᱷᱚᱱᱚ ᱪᱮᱫ ᱦᱚᱸ ᱵᱟᱝ ᱠᱚ ᱞᱟᱹᱭ তাহলে নয় যে আয়ো হল সে কুড়ি হপন কানা পে বাহির কো পে মেকআপ কানা তো আরে খারাপ গে পে বুঝি হ্যাঁ আᱹᱰᱤ খারাপ কুড়ি হপᱚᱱ ᱠᱟᱱᱟᱞᱮ ᱥᱮ ᱵᱟᱦᱨᱮ ᱢᱮᱠᱟᱯ ᱫᱚ ᱟᱹᱰᱤ ᱠᱚᱥᱴᱚ ᱦᱚᱸᱜ ᱞᱩᱜᱲᱤ ᱠᱚᱞᱮ ᱵᱟᱸᱫᱮᱭᱮᱜᱼᱟ ᱥᱮ ᱟᱹᱰᱤ ᱟᱱᱟᱴ ᱞᱮ ᱵᱩᱡᱷᱟᱹᱣᱮᱜᱼᱟ ᱜᱚᱴᱟ ᱜᱮᱞᱮ ᱪᱟᱞᱟᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱚᱱᱟ ᱫᱚ ᱠᱟᱹᱴᱤᱡ ᱠᱚᱥᱴᱚ ᱞᱮ ᱧᱟᱢᱮᱫ ᱜᱮᱭᱟ ᱟᱫᱚ ᱚᱱᱟ ᱞᱟᱹᱭ ᱞᱟᱹᱜᱤᱫ ᱛᱮ ᱡᱮ ᱚᱠᱚᱭ ᱞᱮ ᱢᱮᱛᱟᱭᱟ ᱚᱱᱟ ᱜᱮ ᱵᱟᱝᱞᱮ ᱵᱩᱡᱷᱟᱹᱣ ᱫᱟᱲᱮᱭᱟᱜᱼᱟ আচ্ছা পেড়া দি আমার নিতুম দো চেত ᱤᱧᱟᱹᱜ ᱫᱚ মৌমিতা মান্ডি আর মিটি কথা আপেটি কোলে নয় যে পে এনে সেরেñet দো নয় জঙ্গল মহল উৎসব পে এনে লাসে বাঙা ᱦᱳᱭ ᱮᱱᱮᱡ ᱜᱮᱭᱟᱞᱮ আর নড়ে নয় জয় জোহার রে পে এনে দা নয় এনে কেতা আপে চেত পে ᱧᱟᱢᱮᱫᱟ ᱧᱟᱢ ᱞᱮᱠᱟ ᱫᱚ ᱮᱠᱷᱚᱱᱳ ᱟᱹᱣᱨᱤ ᱞᱮ ᱧᱟᱢᱟ ᱪᱚᱭ ᱢᱮᱫᱽᱱᱤᱯᱩᱨ ᱡᱮᱞᱟ ᱞᱮ ᱪᱟᱞᱟᱣ ᱞᱮᱱᱟ ᱮᱱᱮᱡ ᱚᱸᱰᱮ ᱢᱟ ᱠᱷᱟᱹᱞᱤ ᱯᱨᱟইᱡᱽ ᱦᱤᱥᱟᱹᱵ ᱛᱮ 10,000 ᱴᱟকা ᱠᱚ ᱮᱢ ᱠᱟᱜ ᱞᱮᱭᱟ ᱮᱠᱷᱚᱱᱳ ᱚᱵᱫᱤ ᱟᱹᱣᱨᱤ ᱠᱚ ᱮᱢᱟ ᱪᱮᱫ নয় যে আপে পে চালা হাজুক কান দো গাড়ি তে নয় লাগি আপে পয়সা পে ᱧᱟᱢ ᱫᱟ ᱥᱮ ᱵᱟᱝᱟ এখন তো আউরি আউরি পে ᱧᱟᱢᱟ আর নয় যে পশ্চিম বাংলা সরকার পাড়া কোন শিল্পী কো মটে ভাতা কো ᱧᱟᱢᱟ আপে নয় ভাতা পে ᱧᱟᱢ ᱫᱟ ᱥᱮ আউরি 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 পে ᱧᱟᱢᱟ আর দিদি আর আম চᱮᱫ ᱮᱢ ᱪᱤᱠᱟᱹᱭᱟ ᱱᱚᱣᱟ ᱮᱱᱮᱡ ᱥᱮᱨᱮᱧ ᱠᱚᱨᱮ ᱪᱮᱫ ᱠᱚᱢ ᱠᱟᱹᱢᱤᱭᱟ ᱠᱟᱹᱢᱤ ᱵᱚᱞᱛᱮ ᱚᱲᱟᱜ ᱠᱚᱨᱮ ᱜᱮ ᱪᱟᱥᱵᱟᱥ আচ্ছা ᱛᱤᱦᱤᱧᱟᱜ ᱠᱷᱚᱵᱚᱨ ᱠᱚᱫᱚ ᱱᱤᱛ ᱦᱟᱹᱵᱤᱡ ᱜᱮ ᱱᱤᱛ ᱦᱟᱹᱵᱤᱡ ᱛᱮ ᱥᱟᱨᱥᱟᱜᱩᱱ ᱴᱤভᱤ ᱪᱮᱱᱮᱞ ᱵᱟᱝᱵᱚᱱ ᱥᱟᱵᱥᱠᱨᱟইᱵ ᱠᱟᱜ ᱠᱷᱟᱱ ᱥᱟᱵᱥᱠᱨᱟইᱵ ᱛᱟᱵᱚᱱ ᱯᱮ ᱞᱟᱭᱤᱠ ᱛᱟᱵᱚᱱ ᱯᱮ শেয়ার ᱛᱟᱵᱚᱱ ᱯᱮ ᱟᱨ ᱠᱚᱢᱮᱱᱴ ᱛᱟᱵᱚᱱ ᱯᱮ ᱢᱟ ᱮᱱᱠᱷᱟᱱ ᱟᱨ ᱢᱤᱫ ᱫᱷᱟᱣ ᱥᱟᱹᱜᱩᱱ ᱡᱚᱦᱟᱨ